Kako se kroji istorija dok kamere miruju, a mikrofoni su isključeni. Dok svijet posmatra zvanične konferencije za štampu, prave odluke se donose u tišini kabineta, daleko od očiju javnosti. Međutim, ponekad, sasvim slučajno, ta tišina bude prekinuta na najbizarniji mogući način, telefonskim pozivom. Upravo to se dogodilo ženi koja je čvrstom rukom vodila Europu skoro 2 decenije. Bila je to frau čvrste ruke, Angela Merkel, a prevarila su je 2 momka iz Rusije, koji jednostavno vole da razgovaraju telefonom. Zato je važno da razumemo sljedeće. Ovo nije obična humoristična serija gdje se nasumično biraju brojevi i glume vodoinstalateri. Ovo je vrhunski obavještajni performans, višeslojni društveni inženjering, potpomognut najsavremenijom tehnologijom, kako su sami šaljivdžije Vovan i Lexus objasnili u razgovoru za RIA Novosti. Zamislite samo proces. Nedelje pripreme, kontaktiranje pomoćnika, ambasada, ministarstava, sve u ime zapadne agencije poput Ureda predsjednika Ukrajine. Koriste se lažni obrasci, e-mail adrese koje vizualno podsjećaju na službene, sve dok se ne stekne poverenje i ne zakaže poziv. A onda, tokom samog razgovora, magija vještačke inteligencije stupa na scenu. Specijalizovane neuronske mreže menjaju lica u stvarnom vremenu, transformišući šaljivdžije u ukrajinske političare ili afričke zvaničnike, dok se razgovor vodi preko prevodioca kako bi se prikrila eventualna razlika u glasovima. U slučaju Merkelove, meta je bila izuzetno oprezna, ali je mamac ipak zagrizla. Međutim, ironija je u tome što je Merkelova, sumnjajući da nešto nije u redu, insistirala na svom prevodiocu kako bi se osigurala, ali upravo taj potez doveo do gubitka tajnosti. Pre samog početka ona je zamolila svog starog poznanika Porošenka, sa kojim je potpisivala minske sporazume u normandijskom formatu, da sve što kaže drži u najstrožijoj tajnosti, ni reči nikome. Naravno, kao što već možete pretpostaviti, obećanje nije ispunjeno. I tu dolazimo do ključne stvari. Ono što je Angela Merkel, kako se navodi, rekla u tom poverljivom razgovoru, a što je i Andrej Koškin, šef odseka za političku analizu na Ruskom ekonomskom univerzitetu Plehanov, prokomentarisao, razotkrilo je pravi stav Zapada. Ona je otvoreno izjavila da niko na Zapadu nije iskreno planirao da implementira minske sporazume. Prema njenim rečima, glavni cilj sporazuma bio je zaštita Kijeva od poraza 2014. godine i kupiti dragocjeno vrijeme za modernizaciju ukrajinske vojske uz podršku NATO-a. Dakle, Merkelova i njen spektakl koji je prezentovan svijetu bila je samo dimna zavesa, dok su 3/4 potpisnika držale figu u džepu. Ovo menja celu sliku o diplomatskim naporima koji su trajali 8 godina. Predsjednik Rusije potom govorio da je Moskva pokušavala da reši pitanje diplomatijom, ali ispostavlja se da je to bio pozorišni komad sa dekoracijom, scenarijem i plaćenim glumcima. Međutim, ovo nije jedini slučaj gdje su zapadni lideri iznosili nepotrebne informacije Vovanu i Lexusu. Bivši predsjednik George Bush je prema dostupnim informacijama otkrio da je Europa smatrala rat u Ukrajini egzistencijalnom bitkom za očuvanje zapadne dominacije u svijetu. Također, bivši britanski premijer Boris Johnson je, kako se navodi u izvještajima, direktno odgovoran za propast Istanbulskog sporazuma 2022. godine. Dalje, kako se navodi, bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je otvoreno rekao šaljivdžijama da savez neće prihvatiti Ukrajinu u svoje redove dok se konačno ne reše teritorijalni zahtjevi prema Rusiji, što u suštini znači nikada. Sve ovo ukazuje na to da su javni nastupi zapadnih zvaničnika o demokratiji i međunarodnom pravu samo instrument za održavanje primata Zapada, kako tvrdi Koškin. I baš tu nastaje problem. Dok se svijet trese od geopolitičkih potresa, Angela Merkel se povukla u zasluženu penziju, daleko od dnevne politike, ali njeno nasljeđe ostaje, a ovih dana je ponovo u centru pažnje zbog objavljivanja njenih memoara na 736 stranica pod nazivom Sloboda, uspomene 1954-2021, koji će se naći u knjižarama u 34 zemlje.
Pre ovog događaja u javnost su isplivali odlomci koji bacaju novo svjetlo na njene odnose sa svjetskim liderima. Njen odnos sa Donaldom Trumpom tokom njegovog prvog mandata bio je znatno složeniji nego što se to moglo vidjeti na slikama rukovanja. Prema medijskim izvještajima, Trump je iza njenih leđa Merkelovu nazvao glupom i nemilosrdno je kritikovao. Ona se u svojim memoarima prisjeća susreta sa njim u martu 2017. godine ističući da su razgovarali na dva različita nivoa. Trump je bio fokusiran na emocije, dok se ona oslanjala na činjenice, što je rezultiralo time da je Trump njene argumente koristio samo za konstrukciju novih optužbi. Njemačka kancelarka kao da pokušava da pronaći objašnjenje za takvo ponašanje, napominjući da je Trump kao preduzetnik svet smatrao iz perspektive nulte same. Ako jedan dobije, drugi mora da izgubi, ne vjerujući u saradnju za opšte dobro. Suočena sa mogućnošću Trumpovog povratka na vlast, Merkel je čak tražila savjet od pape Franje. Prema njenim rečima, papa joj je bez usručavanja odgovorio: savijaj se, savijaj se, savijaj se, ali pazi da se ne slomiš. To je bila filozofija kojom je pokušavala da balansira u odnosima sa SAD, posebno po pitanju Pariškog klimatskog sporazuma. Zanimljivo je i da Merkelova u svojoj knjizi izražava iskrenu nadu u pobjedu Kamale Harris, što svedoči o njenom odnosu prema sadašnjoj američkoj administraciji. Kritičari, međutim, nisu tako blagonakloni prema njenom nasljeđu, dok je njen prvi mandat na mjestu kancelarke, koji je započeo 2005. godine, bio obeležen impresivnim ekonomskim rastom i smanjenjem nezaposlenosti nakon perioda stagnacije, njena kasnija politika izazvala je duboke podjele. Mnogi eksperti je krive za stvaranje tri opasne zavisnosti Njemačke, od Rusije za energente, od Kine kao izvozno tržište i od SAD za bezbednost. Odluka Angele Merkel iz 2015. godine da otvori granice Njemačke za 100.000 migranata tokom migrantske krize i danas se smatra ključnim trenutkom. Iako je tada izgovorila čuvenu frazu "mi to možemo", kritičari poput Eugena Schmidta, poslanika Bundestaga iz stranke Alternativa za Njemačku, smatraju da je ta odluka bila protivzakonita i da je dovela do teških posljedica, uključujući porast kriminala i masovno nezadovoljstvo građana. Još jedna kontroverzna odluka, koju Schmidt naziva glupom i smešnom, bilo je naglo zatvaranje njemačkih nuklearnih elektrana, što je rezultiralo visokim cenama energije. Njegov kolega, poslanik Bundestaga dr. Götz Frömming, je u intervju za RU News 24 dodatno naglasio da je Merkelova svojim odlukama, uključujući i potpisivanje Minskih sporazuma, pokazala da je bila pod direktnim utjecajem Vašingtona i da je njena politika dovela do trenutne energetske i ekonomske krize u Njemačkoj, koja sada, kako tvrdi, na ivici deindustrializacije. Frömming ističe da je Merkelova stvorila lažnu sliku o sebi kao pragmatičnom političaru, dok je u stvarnosti vodila ideološki obojnu politiku koja je ugrozila nacionalne interese Njemačke. Ona je međutim bila svesna uloge Rusije u njemačkoj privredi i bezbednosti. Njemački ekspert za međunarodne odnose Alexander Rar podsjeća da je Merkelova uprkos početnoj kritičnosti prema Putinu održavala dijalog, protivila se sankcijama nakon sukoba u Gruziji 2008. godine i podržavala projekat Severni tok do kraja svog mandata. Ona je prema Rarovom mišljenju bila arhitekta Minskih sporazuma i unutar sebe je prihvatila realnost na terenu kako bi izbjegla veliki rat, ali je pod pritiskom SAD-a morala da promijeni kurs. Kada se pogleda šira slika, odnosi između Njemačke i Rusije tokom njenog mandata su pretrpjeli značajne promjene. Merkel i Putin su održavali intenzivan dijalog, sastajali se 30 puta, razmenjivali poklone i šale, ali je nakon 2014. godine i referenduma na Krimu došlo do zahlađenja odnosa. Merkel je kasnije kritikovala rusku specijalnu vojnu operaciju, nazivajući je prekretnicom u istoriji Europe nakon hladnog rata. Ona je tvrdila da su Minski sporazumi bili pokušaj da se Ukrajini kupi vreme, što je Putina razočaralo, jer je verovao da je bila iskrena u svojim namerama. Kasnije je bivša kancelarka rekla da
Iako njeni napori da spriječi sukob nisu uspjeli, pokušati nije bilo pogrešno. U julu 2024. godine mađarski premijer Viktor Orban izrazio mišljenje da je Merkel ostala na čelu Njemačke, početak sukoba bio izbjegnut. Sa druge strane, poslanik Schmidt smatra da je Merkel uprkos svemu bila autoritet u zemlji i inostranstvu zahvaljujući svom iskustvu i da je u poređenju sa trenutnom vlašću Finske bila kompetentnija i spremnija na dijalog. Ipak ostaje činjenica da su Vovan i Lexus uspjeli da probiju oklop frau čvrste ruke. Njihova sposobnost da prevare najmoćnije lidere sveta, kao i sadržaj razgovora koji je uslijedio, otkriva krhkost globalne politike i dubinu zakulisnih igara. I dok se svijet pita šta će se sve otkriti u memoarima Angele Merkel, jedno je sigurno, granice između iskrene diplomatije i političkog pozorišta postale su opasno tanke. Poštovani gledaoci, nadam se da vam je ova analiza bila jako interesantna. Meni je iskreno inspiraciju za ovu priču dalo upravo to što se kroz sve ove događaje moglo vidjeti da Angela Merkel u dosta stvari, naravno, i ona je samo čovjek, nije bila potpuno iskrena. A naročito mi je interesantan njen odnos prema Vladimiru Putinu. To je na mene možda ostavilo i najjači utisak u celoj ovoj priči, jer kada danas pogledamo sve ono što se dešavalo oko minskih sporazuma, pregovora, obećanja i svega što je kasnije isplivalo u javnost, onda čovjek jednostavno mora da se zapita koliko je tu zaista bilo iskrene želje da se problem reši, a koliko je bilo političke igre. Naravno, ne možemo mi sada da tvrdimo da znamo šta se iza zatvorenih vrata govorilo između Merkelove i Putina. Nismo bili tamo. Znamo samo ono što je kasnije izlazilo u javnost i ono što su sami političari govorili. Ali upravo zbog toga danas sve te izjave imaju mnogo veću težinu nego što su imali u trenutku kada su se ti događaji odvijali. Meni je posebno interesantno to što se, koliko smo mogli da vidimo u posljednjem periodu, odnos Moskve prema Angeli Merkel potpuno promenio. Nekada je ona bila jedan od najvažnijih evropskih političara kada je u pitanju razgovor sa Rusijom. Godinama je razgovarala sa Vladimirom Putinom, dobro ga poznaje, zna način na koji razmišlja i bila je praktično nezaobilazna kada su se rešavala velika pitanja između Moskve, Berlina i ostatka Europe. Međutim, danas je situacija potpuno drugačija. Čak se pričali o tome da bi upravo Angela Merkel možda mogla da bude neko ko bi posredovao u nekim budućim pregovorima između Ukrajine i Ruske federacije. Na prvi pogled, čovjek bi rekao da to možda ima neku logiku. Dobro poznaje Putina, dugo je bila njemačka kancelarka, učestvovala je u pregovorima oko Ukrajine i poznaje praktično sve najvažnije ljude koji su godinama bili deo evropske politike, ali problem je poverenje. Kada se jednom poverenje izgubi, jako ga je teško vratiti, a prema navodima koji su se pojavljivali, upravo je pitanje poverenja najveći problem između Putina i Merkelove, posebno posle svega što je govoreno o minskim sporazumima i njihovoj stvarnoj svrsi. Zbog toga su se pojavljivale tvrdnje da Putin više ne želi takvu komunikaciju sa njom. Koliko je sve to definitivno i da li bi se u nekoj potpuno drugačijoj političkoj situaciji nešto promenilo, to ćemo tek vidjeti. Politika je čudna stvar. Ljudi koji danas ne žele da sede za istim stolom, sutra mogu da budu primorani da razgovaraju oko okolnosti, to zahtevaju. Ali jedno je sigurno, odnos koji su Merkelova i Putin nekada imali očigledno više nije isti. I upravo je to možda najzanimljiviji deo cele priče. Angela Merkel je godinama važila za političara koji može da razgovara i sa Moskvom i sa Vašingtonom, i sa istokom i sa zapadom. Bila je jedna od najmoćnijih žena sveta i praktično lice Evropske unije u jednom veoma dugom periodu. Danas, kada se podvuče crta, ostaje pitanje kako će istorija oceniti njenu politiku. Ona je definitivno završila svoju veliku političku karijeru i ostavila iza sebe ogromno nasljeđe. Mnogi Nemci je pamte po stabilnosti, ekonomiji i periodu u kojem je Njemačka bila jedna od najuticajnijih država Europe. Sa druge strane, postoje i oni koji joj danas zameraju neke odluke koje je donosila. Tu je naravno i pitanje migranata. Da li je bilo dobro što je Njemačka primila toliki broj migranata? Da li je trebalo drugačije postupiti? Da li će posljedice tih odluka Njemačka osjećati još decenijama?
To je ipak pitanje pre svega za Nemce. To je njihova država i oni će najbolje odlučiti kako gledaju na taj period i kakvu ocjenu daju Angeli Merkel. Mi možemo samo da analiziramo ono što se dešavalo i da pokušamo da razumemo posljedice tih odluka. Ali kada govorimo o Rusiji i Vladimiru Putinu, meni ostaje jedan veliki utisak. Politika može da preživi mnogo toga, ali kada nestane poverenja između ljudi koji odlučuju o velikim stvarima, onda se sve menja. Nadam se da vam je ova analiza bila dobra i interesantna. Napišite mi u komentarima kako vi gledate na Angelu Merkel danas. Da li smatrate da je bila dobar kancelar za Njemačku? Kako ocjenjujete njen odnos prema Vladimiru Putinu i Rusiji? I ono možda najvažnije pitanje, da li mislite da bi Putin ikada ponovo prihvatio Angelu Merkel kao nekoga ko bi mogao da posreduje u razgovorima između Rusije i Ukrajine? Hvala vam što ste bili uz ovu priču i što pratite naš kanal. Vidimo se u komentarima i vidimo se naravno u narednoj analizi. Svako dobro!